صبح آرام بود. آنقدر آرام که حتی صدای قاشق در پیاله مثل صدای بلند می شد. من از کت خستم. چشمانم هنوز نیم پوش. از آشخانه بوی نان و چای می آمد. مادر پیش آتشدان ایستاده بود. رویمالش را درست بسته مثل هر روز. ولی چشمانش خسته. من به او نگاه کردم و گفتم: آچه، چرا امروز اینقدر خاموشید؟ او به نگاه به من چای را آمیخته و گفت: خاموش نیستم پسرم. فقط فکر دارم. درباره چی؟ او یک لحظه ایستاد. بعد با تبسم که تنها برای من بود: درباره تو، مکتب، آینده. من نفس گرفتم. پدر امروز می آید؟ دست مادر لحظه لرزید. وی آن را پنهان کرد، گویا هیچ چیز نیست. نمیدانم. وقت آید می فهمیم. من گفتم: چرا او دیگر کم می آید؟ مادر به من نگاه کرد. همان نگاه که گویا می خواهد راستی گوید، اما از حد زیاد درد دارد. بعضا آدم ها از مسئولیت گریخته می روند. من خاموش موندم. وی دستم را سله کرد. خیز جان آچه، مکتب دیر می شود. بیرون هوا سرد بود. سردی که در روی درد می کند. من با مکتب می رفتم، اما فکرم در خانه بود. هر قدمم مثل سنگ و زمین. دوستم از پهلو آمد. چرا امروز گپ نمیزنی؟ من لبانم را گزیدم. هیچ؟ همین چی؟ من با آسمان نگاه کردم. برف میده میده می آمد. نمیدانم، دلم ناآرام است. دوستم خندید. ممکن عاشق شدی؟ من حتی خندیدن نتوانستم. چون در دلم یک حسی بد بود، مثل سایه که نزدیک می شود. در صنف آموزگار گپ می زد، اما صدایش دور می نمود. من به کیریزه نگاه می کردم و هر بار که در صنف حرکت می کرد، دلم می جست. شاید از خانه زنگ شد. وقتی به خانه برگشتم، مادر الکه خوراک تیار کرده بود. دسترخوان عادی، نان، چای، یک کاسه شوربا. اما در خانه گرمی نبود. نه از آتشدان، از دل. مادر گفت: بیا پسرم، خوراک خور. من نشستم، برویش نگاه کردم. آچه، شما می ترسید؟ وی چشمانش را پایان کرد. نه. من گفتم: راستی گوید، در چشمانتان ترس هست. بعضا آدم باید آرام باشد تا چیزی رو ویران نکند. چرا؟ وی جواب نداد. فقط قاشق را به کاسه گذاشت. همین وقت دری درآمدگاه با قوت صدا کرد. تق تق. مادر چشمانش را یک لحظه پوشید. من نفسم را درون کشیدم. تق. در گشوده شد. پدرم در آمد. رویش خسته، چشمانش سرخ، بوی سیگار، لباسش بی ترتیب، آوازش سخت. چایگاری، گفت او. مادر آرام: داریم، بیا نشین. او به من نگاه کرد، مثل کسی که مرا باری اول می بیند. این هم کلان شده است. من گفتم: سلام داده. او تنها سر جنباند. بعد به مادر رو آورد. پول کو؟ مادر حیران: کدام پول؟ پدر به میز با دست زد: همان پول. من گفتم: تیار کن. مادر کوشید آرام باشد. من از کجا میارم؟ اجاره، خوراک، مکتب، همه اش را من. پدر خندید، خنده سرد. تو فکر میکنی تو صاحب خانه هستی؟ من گفتم: داده، آرام. او یک بار داد زد: تو خاموش، این بین من و مادرت. چرا یک درهم هم نفرستادی؟ ماها نیستی. یک بار پرسیدی شما چه خلید؟ پدر: من کار میکردم. مادر: اگر کار میکردی چرا پول نیست؟ پدر از جایش خست. قدمهایش سخت بودند. نزدیک شد، خیلی نزدیک. من بین اونها در آمدم. التماس بس کنید. پدر انگشتش را به سینه من زد: تو مرا تعلیم میدهی؟ مادر گفت: با بچه دست نرسان.
падар ба модар нигоҳ кард, нигоҳи ҳукм. ман қарор кардам. кадом қарор? пурсид модар. падар бо овози сангин. ту дигар дар ин хона нестӣ. хомӯшӣ. гӯё ҳаво ҳам истод. саҳнаи 6. сур кардан. модар ҳаракат накард. гӯё мағз қабул намекард. баъд ором гуфт. ин хона хонаи ман ҳам ҳаст. падар суханашро бурид. Не, ба номи ман аст. ҳозир ҷамъ куну рав. ман ба модар нигоҳ кардам. оча на. модар ба ман нигорист. он нигоҳ мисли васият буд. писарам, худро нигоҳ дор. ҳақиқат дер ё зуд бармегардад. ӯ як сумка гирифт. ҳуҷҷатҳо, як куртаи гарм, телефон, ҳамаи зиндагӣ дар як сумка. дарро кушоданд. сармо мисли корд зад. модар берун баромад. падар дарро бо қувват баст. ман ба дар давидам. оча! ҳеҷ ҷавоб. он шаб ман аз тиреза нигоҳ мекардам. кӯча торик, барф майда-майда. телефони падар занг зад. ӯ ҷавоб дод. ман танҳо шунидам. ҳа, ҳамаяш шуд. ӯро баровардам. нафасам дар гулӯям монд. ин ҷанҷоли хонаводагӣ нест. ин нақша аст. модар ҳаракат накард. гӯё мағз қабул намекард. баъд ором гуфт. ин хона хонаи ман ҳам ҳаст. падар суханашро булид. Не, ба номи ман аст. ҳозир ҷамъ куну рав. ман ба модар нигоҳ кардам. оча, на. модар ба ман нигарист. он нигоҳ мисли васият буд. писарам, худро нигоҳ дор. ҳақиқат дер ё зуд бармегардад. ӯ як сумка гирифт. ҳуҷҷатҳо, як куртаи гарм, телефон. ҳамаи зиндагӣ дар як сумка. дарро кушоданд. сармо мисли корд зад. модар берун баромад. падар дарро бо қувват баст. ман ба дар давидам. оча! ҳеҷ ҷавоб. он шаб ман аз тиреза нигоҳ мекардам. кӯча торик, барф майда-майда. телефони падар занг зад. ӯ ҷавоб дод. ман танҳо шунидам. ҳа, ҳамааш шуд. ӯро баровардам. нафасам дар гулӯям монд. ин ҷанҷоли хонаводагӣ нест. ин нақша аст. ман ба дар задам. як бор, ду бор, 100 бор. оча! оча! ҳеҷ ҷавоб набуд. танҳо шамол. падар аз ошхона ором гуфт. бас кун. худаш рафт. манро гардондам. шумо чӣ кор кардед? он сармо аст. падар бепарво. зан бояд ҷояшро донад. ман аз тиреза нигоҳ кардам. модар дигар набуд. ман рақами модарро гирифтам. тут, тут. ва баъд дастнарос. боз занг. ҳамон. дастонам меларзид. падар гуфт, гап тамом. ман дод задам. тамом нест. ин модари ман аст. падар ба ман наздик шуд. овозаш пасту хатарнок. агар ту маро бад кунӣ, ман туро ҳам аз хона мебарорам. фаҳмидӣ? ман сахт нафас гирифтам. ман ҳозир меравам. модарро меёбам. ман куртаи тунуқ пӯшида баромадам. кӯча торик, барф. сагҳо аккус мекарданд. чароғҳо кам, мисли чашмҳои хаста. ман ҳар касро мебинам, фикр мекунам модар аст. ба як мард гуфтам, ака, як занро надидаед? ӯ гуфт, ин вақт ба хонаро бача. ман модарамро гум кардам. ӯ оҳ кашид. худо ёрад бошад. ман ба апа занг задам. ӯ ҷавоб дод. алло? апа, оча пешат нест? не. чӣ шуд? ман гуфтам. падар сур кард. апа нафасашро гирифт. худоё, ту куҷоӣ? дар кӯча. гӯш кун, ба ҷойҳои хатарнок нараф. ман ҳам ҷустуҷӯ мекунам. телефони ман занг зад. рақам номаълум. алло? овози зан. паст.
تو پسری اویی؟ ها، اوچم کجاست؟ من او رو دیدم، ولی وای تنها نبود. دیلم ایستاد. با کی؟ با یک مرد. مثل کسی که مجبور میکند. وای نشانه گفت. تلفن قطع شد. من به آنجا دویدم. در نزد دکان پوشیده مادر را دیدم. تر، لرزان. ولی پهلویش یک مرد بود. بگونه. فرید. مادر مرا دید. پسرم؟ من. آچه، چرا تلفنت خاموش؟ مادر به اطراف نگریست. در اینجا نیم. گپ نمیزنیم. من به مرد گفتم. شما کی هستید؟ او آرام. من دوست هستم. مادر پیچراس زد. پسرم، پدر تنها قرار نکرد. اونها خانه میخواهند. حجت میخواهند. من دیدم تلفن مادر در دست همون مرد است و سیم کارت دیگر. این آغاز بازی است. پدر به جایش تکیه کرد. آوازش ملایم شد. مثل کسی که میخواهد مرا آرام کند. گوش کن پسرم. دنیا بد است. من تو را نگاه می‌دارم. فقط به من گوی مادرت کجاست؟ من حس کردم این سوال عادی نیست. این سوال قبقان است. نمیدونم گفتم. پدر چشمانش را تنگ کرد. دروغ نگو. من میبینم. تو میدانی. من گفتم اگر دانم هم نمیگویم. پدر لحظه خاموش ماند. تو فکر میکنی مرا مغلوب میکنی. وای با سوی من یک قدم آمد. من قفا نرفتم. اما درون ترس داشتم. من تو را از خودت هم خوبتر میشناسم، گفت او. تو با مادرت بسیار مانندی و همین چیز مرا عصبی میکند. شب شد. پدر در خواب رفت یا خود را به خواب زد. من آرام از حجره برآمدم. قدمهایم را به فرش نمیزدم. جوان او را گشادم. یک جوان کهنه که همیشه قلف داشت. اما امروز قلفش گشاده بود. گویا او قصداً مانده باشد. من جوان را کشیدم. پپکه. حجتهای زیاد. قلبم سخت زد. کاغذها را ورق زدم. قرض، مهلت، نوم شخصانی بگانه و بعد کاغذی که مرا یخ کرد. جای برای امضای مادرم. امضا مانند ولی من مادرم را می شناختم. این امضا قلبکی بود. من کاغذ را به روشنایی نگاه کردم. دستانم می لرزید. من به خود گفتم این را باید نشان دهم. حاضر. ناگاه در پشت سر صدا. چیکار میکنی؟ من برگشتم. پدر در درآمدگاه بود. چشمانش بیدار. خشم بی‌نقاب. پدر این امضا از آنی آچه نیست گفتم. او نزدیک شد، کاغذ را کشید. تو حق نداری این را بینی. من یک قدم قفا رفتم. شما میخواید خانه ما را دهید؟ پدر داد زد. خانه ما نیست. خانه من است. من گفتم پس چرا امضای آچه را میخواهند؟ پدر یک لحظه خاموش شد. بعد سر تا پا مرا سنجید. تو حالا هم نمیفهمی. من تنها نیستم. او تلفن را گرفت و به کسی زنگ زد. او فهمید. نه، پگاه دیر می شود. بیایید همین شب. وی تلفن را گذاشت و به من نگاریست. اگر تو باز یک بار دخالت کنی، تو هم بیرون می شوی. من در حجره موندم. دل در گلو. در گوشه تاریک یک فکر مثل نور می شد. من باید گریزم. حاضر. پدر در حجره مرا آهسته گشاد. آوازی پست. خیز. حاضر. من نشستم. چی شد؟ با من راست گوی. تو با کی گپ زدی؟ با هیچ کس گفتم. پدر به من نزدیک شد. نگاهش مثل کارد. دروغ. او تلفن مرا گرفت. به اجازت. انگشتش تیز حرکت می کرد. من گفتم این شخصی من است. پدر خندید. حالا شخصی تو در خانه من با نان من. من خاموش شدم. وی چشمانش را بالا کرد. تو می خواهی قهرمان شوی؟
падар овозашро паст кард. гӯш кун писарам, ман туро наҷот медиҳам. фақат ба ман гӯй, модарат куҷост? ман ором ҳал мекунам. ман гуфтам, шумо ором нестед. ӯ лаҳзаи ҷилваи хашм нишон дод, баъд боз мулоим шуд. то саҳар вақт дорӣ, фикр кун. ӯ баромад, дарро қулф кард. ман дар торикӣ истодам. дастонам ба дар. гӯё мехостам онро бишканам. баъд ба тереза нигоҳ кардам. барф меомад. сард, аммо беҳтар аз дари қулф шуда. ман дар дил гуфтам, агар ҳозир наравам, онҳо меоянд ва ҳама чиз тамом мешавад. ман терезаро кушодам. поён нигоҳ кардам. мошини сиёҳ, ду марди сиёҳпӯш. якеаш телефонӣ мегуфт. ӯ ҳоло дар хона аст. пагоҳ не. ҳозир мегирамаш. ман нафасамро бурдам. охири боби 4. ман фаҳмидам. ин шаб ё ман зинда мебароям, ё онҳо маро мешикананд. ман оҳиста берун баромадам. дастам ба девор яхбаста часпид. барф ба рӯям зад. дилам мезад. поён ду соя ҳаракат мекарданд. ман худро партофтам. замин сахт буд. поям дард кард. аммо ман истода мондам. аз поён садо «Ҳей, ист!» ман давидам. ман ба байни ду хонача даромадам. пинҳон шудам. нафасамро нигоҳ доштам. як мард гузашт. куҷо рафт? дигараш. атрофро гир. ман дар дил. худоё, танҳо як роҳ. ман телефони кӯҳнаи эҳтиётиро гирифтам. бо Фарид занг задам. алло? ман гурехтам. онҳо пасаманд. оча куҷост? Фарид ором. ба ҷои серодом ров. рӯшноӣ, дукон. ҳозир. ман ба дукони 24 соата расидам. ду ҷавон буданд. ман нафас. илтимос, касе маро таъқиб дорад. якеаш гуфт, дарун даро. агар касе омад, мо мегӯем не. аз пушти шиша як соя пайдо шуд. марди сиёҳпӯш. як бача гузашт, пурсид ӯ. фурӯшанда? Не. мард як лаҳза истод, баъд рафт. ман нафас баровардам. гӯё зинда шуда бошам. Фарид омад. маро бо худ бурд. қарз аст, гуфт ӯ. вале на ба банк, ба одамҳое ки муҳлатро бо дандон талаб мекунанд. ман гуфтам, падар барои чӣ очаро баровард? Фарид: барои имзо, барои хона, барои хомӯш кардан. мо ба ҳуҷраи танг расидем. модар маро дид. ашк дар чашмонаш. писарам. ман ӯро сахт ба оғӯш гирифтам. дигар ҳеҷ гоҳ танҳо намемонатон. модар пичерост. падарат маро қурбон кард. телефони Фарид занг зад. ӯ ҷавоб дод. ранги рӯяш дигар шуд. онҳо фаҳмиданд. ҳозир меоянд. модар ба ларза даромад. худоё. Фарид: дари қафо. ҳозир. як роҳ ҳаст. ба назди касе ки аз онҳо баландтар аст. ман ба модар нигаристам. ӯ сар ҷумбонд ва мо ба торикӣ баромадем, ба сӯи номаълум. он шаб мо на ба хона мерафтем, на ба ҷое ки ором бошад. мо мерафтем ба ҷое ки одамон танҳо вақте мераванд ки дигар роҳи дигар нест. ва ман фаҳмидам. баъзан зинда мондан ягон қаҳрамонӣ нест. ин танҳо интихоби охирин аст. дари қафо оҳиста кушода шуд. сардӣ мисли қор дар рӯям зад. барф ба рӯи молҳои модар мечаспид. ман дасти ӯро сахт гирифтам. чунон сахт ки худ ҳам дард ҳис кардам. Фарид пеш рафт, садояш паст. ором. на ин тараф. аз рӯи ошноӣ не. рӯшноӣ ҳоло душман аст. модар нафас. Фарид! онҳо моро меёбанд. Фарид баргашта, рост ба чашмони ӯ нигарист. агар истем, ҳа. агар ҳаракат кунем, шояд не. ман гуфтам, оча, ман шуморо намемонам. қасам. модар танҳо як бор сарашро ҷумбонд, лекин дар чашмонаш
тарс мисли об меҷӯшид. ногоҳ аз дур садои мотор омад. чароғи мошин дар девор ҳаракат кард. фарид як бора «Тез! Инҳо!» мо ба гузаргоҳи танг даромадем. диворҳо баланд, ҳавоу намнок, қадамҳо садо мекарданд. фарид моро ба кунҷу бурд. гӯё ин роҳро бо чашми пӯшида медонад. ман ҳангоми давидан ба қафо нигоҳ кардам. ду соя дар рӯшноии чароғ ҳаракат доштанд. модар пичироз зад. онҳо... ман ҷавоб надодам. на барои он ки намехостам, балки барои он ки нафас намерасид. фарид ба мо ишора кард. инҷо истед. нафас ором. ҳозир дар назди як дари кӯҳнаи оҳанин истод. ду маротиба тук-тук, баъд як маротиба тӯлонӣ. ин рамз буд. дар оҳиста кушода шуд. пиромард баромад. риши сафед, чашмони сахт. вай ба Фарид нигоҳ кард. ту боз? Фарид: усто, вақт нест, паноҳ. пиромард аввал ба модар нигоҳ кард, баъд ба ман. гӯё маро вазн мекард. дароед, гуфт ӯ, вале як чизро донед, дари ман паноҳ аст, на меҳмонхона. мо даромадем. хонача гилин, чароғи заиф, бӯи чӯби кӯҳна. пиромард дарро қулф кард. номат чӣ? ба модар гуфт. ман Замира. ва ту? ба ман нигарист. ман писараш гуфтам, вале овозам шикаст. писари ҳамун зане ки сур карданд. пиромард ба Фарид нигарист. инҳо аз кӣ гурехтанд? Фарид як лаҳза хомӯш монд. аз шавҳараш ва аз касоне ки пушти ӯянд. пиромард сар ҷунбонд. пас бозии сояҳо. Фарид папкаро баровард, рӯи миз гузошт. модар бо ангушти ларзон як коғазро нишон дод. инҷо имзо. ман ба коғаз нигоҳ кардам. дар чашмам ҳама чиз тира шуд. имзо монанд, вале нодуруст, мисли чеҳраи одаме ки худро шабиҳ кардааст. ман гуфтам, ин имзои оча нест. пиромард коғазро гирифт, бо диққат нигоҳ кард. қалбакӣ. модар лабонашро газид. онҳо мехоҳанд хонаамра бигиранд. пиромард ором. аввал хона, баъд обрӯ, баъд худат. зеро вақти одам ҳуҷҷат гирифт, дигар барои ӯ ту одам нестӣ. ту монеа ҳастӣ. ман ҳис кардам дилам ба гул омад. пас падар ӯ... Фарид суханро бурид. ӯ ё қурбонӣ аст, ё шарик. аммо имрӯз фарқ надорад. хатар як аст. пиромард ба мизи кӯҳна такя кард. ба шумо далил лозим. ба далил ҳақиқат намегузарад. фарид гуфт. далили пурра мадорем, танҳо коғаз. пиромард ба ман нигарист. падарат шабона ба куҷо меравад? модар ором гуфт. чойхона бо ду марди бегона. пиромард. ҳамин кофист. шаб ӯ гап мезанад. шумо сабт мекунед. он вақт аз берун садои мошин омад. чароғ аз тиреза гузашт. онҳо наздиканд. пиромард тахтаи пушти деворро бардошт. дари махфӣ кушода шуд. роҳи пинҳонӣ. ҳозир бароед. мо аз роҳҳои торик гузаштем, нафасро нигоҳ доштем. аз боло садо. дарро кушо. ниҳоят аз тарафи дигар баромадем. кӯчаи дигар. субҳи наздик. шаб ба чойхона расидем. падарам омад. бо ҳамон ду мард нишаст. ман аз дур шунидам. имзо омода. хона аз они мо мешавад. зан хомӯш аст. фарид бо як ҳаракат сабтро қатъ кард. бас, ҳамин далил аст.
صبح دیگر ما کاغذ ثبت را به جای لازم سپاریدیم. آنها دیگر نمی توانستند دروغ گویند. پدرم اول انکار کرد، بعد نگاهی مادر را دید و خاموش شد. مادر اشک در چشم ولی استوار. من دیگر نمیمانم ترسم. من دستی مادر را گرفتم. خانه دیوار نیست. خانه کسی است که تو را نمیشکند.